জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা এখনই নয়, নীতিশ কুমারের স্বপ্নের কর্মসূচিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সেই স্থগিতাদেশে শিলমোহর দিল সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের আপত্তি উড়িয়ে ওই জনগণনা শুরু করেছিল নীতিশ সরকার, কিন্তু হাইকোর্টের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েও লাভ হলো না। পাটনা হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি 3 জুলাই। সেদিন পাটনা হাইকোর্টে শুনানি না হলে 14 জুলাই সুপ্রিম কোর্ট শুনবে মামলাটি। জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনা এখনই নয়, নীতিশ কুমারের স্বপ্নের কর্মসূচিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল পাটনা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সেই স্থগিতাদেশে শিলমোহর দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাটনা হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি 13 জুলাই। পাটনা হাইকোর্টের শুনানি না হলে 14 জুলাই সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি শুনবে। জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনায় ধাক্কা পেলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। নীতিশ কুমারের স্বপ্নের কর্মসূচি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল পাটনা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের নির্দেশ না মেনেই জনগণনা শুরু করেছিল নীতিশ সরকার। এবারে জনগণনার ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি বাদে অন্য কোনো ক্ষেত্রে জাতপাতের উল্লেখ না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এমনকি ওবিসিদের ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা জাতির উল্লেখ রাখা হবে না। শুরু থেকেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে আসছেন নীতিশ কুমার। তার দাবি ছিল, এই সেন্সাসে প্রতিটি জাতির আলাদা আলাদা উল্লেখ রাখতে হবে, তাতে সরকারি প্রকল্প সব জাতির কাছে সঠিক অনুপাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। কেন্দ্র নীতিশের সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় নীতিশ বিহারে আলাদা করে জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু করে দেন। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज उसकी सुनवाई हुई और जो बिहार सरकार के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट और उनके एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने इस बात पर पुरजोर बल दिया कि उनकी याचिका को स्वीकृत किया जाए और पटना उच्च न्यायालय की 4 मई 2023 की जो आदेश है, अंतरिम आदेश, जिसके माध्यम से जनगणना पर रोक लगा दिया गया है, उस आदेश को स्टे किया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय न तो उस पर नोटिस जारी किया है, न ही किसी तरह का स्थगन आदेश दिया है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है कि वो अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करें। तो आज यही हुआ। बिहार सरकार की याचिका पर आज कोई अंतरिम आदेश उनको इनके पक्ष में नहीं दिया गया है और सारा दायित्व जो है हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगी और वही अंततः इस पर फाइनल फैसला देगी। গত জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু হয়। জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে 15 এপ্রিল, শেষ হওয়ার কথা 15 মে। তার আগেই বিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাদের আবেদনের ভিত্তিতেই গোটা জাতিগত জনগণনার প্রক্রিয়ায় সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়ে দেয় পাটনা হাইকোর্ট। लेकिन मेरा मानना है कि देश के एक छोटे लेकिन प्रभु वर्ग को शायद अंदाजा नहीं है कि इस जनगणना की कितनी ज्यादा जरूरत है और कितनी अर्जेंसी के साथ। अब जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण का एकेडमिक डिबेट अपनी जगह, लेकिन क्या इस डिबेट से उस चीज पर पर्दा डाल सकता है जिसकी एक व्यापक 80% आबादी को फौरन आवश्यक है, फौरन जरूरत है। हम भी जानते हैं कि सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में, लेकिन क्या तमाम सर्वे बंद हो जाए? अगर इतना विशाल हृदय हमारे यूनियन का होता तो वो इस महती मांग को के पक्ष में खड़ी होती। मेरी चिंता ये है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी बैठक हो हमारे न्यायाधीश ये देखें कि इसको एकेडमिक से ज्यादा एक व्यापक समझ की जरूरत है, जिसके आधार पर हमारी नीतियां तय होंगी, जिसके आधार पर एक जो सोशल जस्टिस का फ्रेमवर्क है उसको रिविजिट किया जा सकेगा।
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এস ওকা ও বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের বেঞ্চে নীতিশ সরকারের দাবি ছিল এটা কোনো জনগণনা নয়, শুধু সমীক্ষা। এতে স্থগিতাদেশ জারি হলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে, তাই স্থগিতাদেশ তুলে দেওয়া হোক। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।